Ayan guys, binubula na yung ating 2. manok. Ayan ang manok. 3. May dako ah. Ayan si Kapitan. 4. Witness si Kapitan. 5. Ilan yung bugita? 40. 6. Yung pinakalas ang manalo. 7. 8. 9. 10. Wala na po. 11. Ilan na pinataya mo hindi tumaya? Ha? Ilan ang 12. pinataya? Wala. May dalawa lang akong number. 13. Hindi, wala nang 14. bakante. Ano na yan? Hindi kayo, isa kanya na yan. 15. June. Apat. 1, 2, 3. 16. 17. Bulat, binigyan na. 18. 19. 20. Kalahati na lang. Binigyan na lang. 21. Idol. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sampu na lang. Ano to? 1. 2. 3. Kalat na kalat, parang tayo ng kambing. 4. 5. 6. Ah. 7. 8. Bawat letter, no? Oo naman. Ang isa mo. Oh, ikaw mag-flip final. Yan ang lalabas. Dalawang numero. Sa wala na. Pilay na yung dalawa ko ah. Letter N. Ay, dundun, maraming dundun dyan sa letter N. Dundun Nilo. Wala, dun nga. 36. Ah, dundun na. Enter in. 36 guys. 36 kay Dundun. Dalawa. Ang kalaban, ambot. Putangin na. 39. Wala. 36. Okay, bye-bye.